اجالے دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ حضرات حضرات اب بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا غلام جابر حسین صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں، اور یہ فصل بہار جو حضرت مفتی مجیب اللہ صاحب قبلہ، قاری عطاء الرحمن صاحب قبلہ نوری، حافظ رمضان القادری صاحب قبلہ، ماسٹر کاظم صاحب قبلہ، یہ جامعہ کے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور یہ حفاظ کرام کی صورت میں آپ کے درمیان اس محنت کے فصل کو لہلانے کے لیے تیار۔ میں آپ سے گزارش کروں گا علامہ غلام جابر صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سامعین کرام و منبر نور پہ تشریف فرما، علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے دیا ہے، محنت بھی کیا، سب کچھ کیا، شہر کے لوگوں نے جس کو سینچا ہے وہ آج پھل تیار ہو کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج مدرسہ غوثیہ رضویہ میں فارغ ہونے والے بچے، ایک کوڈرما کا ہے، اور خوش نصیبی شہر والوں کی یہ ہے کہ خود اس شہر ڈالٹن گنج کے 2 بچے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، خوش ہو کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بچہ ایسا مدرسہ نے پڑھایا اور اس کو پروان چڑھایا۔ والد محترم تو نہیں رہے، مگر کمیٹی والوں نے کہا اے بچہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اساتذہ نے کہا بچہ تمہیں کوئی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب باپ کا سایہ چلا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سایہ تمہارے سر پہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے جس کے والد محترم نہیں ہیں، وقت بڑی کم ہے۔ کمیٹی والے سے میں کہوں گا کہ یہ حضرت جا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے ان کو چھوڑے، 5 کرسی جلدی میں لا کر کے یہاں رکھے۔ کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا مگر وقت کم ہے، 5 کرسی یہاں لا کر کے نوجوان یہاں رکھیے۔ دیکھیے دین کا دلہا تیار ہے، اب آپ ان کی پگڑی پوشی کے لیے، دستار پوشی کے لیے، اب دیکھیے 1 نمبر پہ فارغ ہونے والا بچہ حافظ محمد شمس الحق ابن عبد الکریم صاحب کوڈرما کا رہنے والا ہے۔ یہ بچہ کوڈرما کا رہنے والا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام 2 تشریف لائے، قاری جسیم صاحب اور دلکش شاطوی صاحب کی بلا ادھر چلے آئے، اور حضرت بھی چلے آئے، مولانا مہتاب ضیائی صاحب، مولانا مہتاب عالم نوری صاحب، مولانا فیاض صاحب، مفتی مجیب اللہ صاحب، مولانا اجمیر صاحب چلے آئے۔ آپ کھڑے ہو کر کے یہ منظر دیکھیں۔ آپ 1 نمبر پہ فارغ ہونے والا بچہ محمد شمس الحق ابن عبد الکریم، 2 نمبر پر حضرت حافظ محمد عمران رضا ابن غلام محی الدین چنگا باٹی کے رہنے والے ہیں۔ 2 نمبر پہ حافظ عمران رضا صاحب وہ تشریف لائیں، اور 3 نمبر پہ حافظ محمد فیصل رضا، حافظ محمد فیصل رضا ابن محمد شوکت علی خان، کنڈ محلہ ڈالٹن گنج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن دیدار حفاظ زندہ باد۔ اور 4 نمبر پہ فارغ ہونے والا بچہ حافظ محمد رئیس کوثر ابن مرحوم محمد اصغر علی رجھارہ پلامو۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بنا ہے۔
आप कुर्सी मैंने कहा कि यहाँ 5 लगा दीजिए, बाकी पीछे हो जाए। और 5वें नंबर पर फारिग होने वाला बच्चा मोहम्मद मुबशिर रजा इब्न मोहम्मद खुर्शीद आलम नूरी मस्जिद के बगल में रहते हैं। तो ये 5 बच्चे फारिग हुए हैं। ये जो अमानत मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, बोलिए अभी इत्मीनान है? मैं 5-10 मिनट बोलूं? अगर आप इत्मीनान है तो इन हाफिज़े कुरान के मुतालिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुश नसीब है हमारे कमेटी के लोग, हमारे मदरसे के असातिज़ाए कराम, जो इन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, सब कुछ किया। आज आप रुपया पैसा देकर मदरसे को आगे बढ़ाए। आप कहते रहे हाजी रजी साहब आप सदरे मोहतरम है मदरसे के, आपने क्या दिया? आपने हमें क्या इनायत किया? इनका अखलाक ये बोलता हुआ नजर आया, ऐ कौम आज मुझे ज़कात फितरे से तुम इमदाद कर रही है, मगर याद रखो इस रुपये फूल बाद में नीचे बच्चे जाएंगे तो इत्मीनान के साथ। इन्होंने कहा कि हमको आप रुपया पैसा दे रहे हो, मगर याद रखो वक्त आ जाएगा तो हम दुनिया का भी इमाम देंगे और आखिरत का भी इमाम देते हुए नजर आएंगे। आज जब ये हाफिज़े कुरान बनते हैं तो हमारे यहाँ के भी इमाम होते हैं और वहाँ के भी इमाम होते हैं। लिहाजा मुसलमानों, आज वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनकी गोद में हाफिज़े कुरान पैदा हो रहे हैं, आलिम दीन पैदा हो रहे हैं, आज कारिए कुरान पैदा हो रहे हैं। आज ये कारिए कुरान जब पढ़ेंगे तो कल क़यामत के दिन हमारी निजात होती हुई नजर आएगी। आज कमेटी के एक फर्द ने इसके लिए मेहनत किया है, कौम के सामने लाकर खड़ा किया है। मैं चैलेंज के साथ एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, ये हाफिज़े कुरान हाजी रजी साहब ने मेहनत करके तैयार किया है, हाजी तौफीक साहब ने तैयार किया है, हाजी मुमताज साहब ने तैयार किया है, जनाब मुख्तार आलम उर्फ मक्कू ने तैयार किया है, असगर खान साहब ने तैयार किया है, हाफिज रमजान ने तैयार किया है, हाफिज अताउल्लाह ने तैयार किया है, मुफ्ती मुजीबुल्लाह ने तैयार किया है। मैं कहना चाह रहा हूँ दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं और सब कह रहे हैं कि हमारी किताब सही है। एक नुक्ता देना चाह रहा हूँ, इन मेहमान रसूल को बैठने दीजिए और इत्मीनान के साथ गले में हाथ डालते रहे, अलग हो जाए। सुनो, एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आज सारे लोग कह रहे हैं, आप हजरत बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठ जाइए थोड़ी देर। आज सारे लोग कह रहे हैं आज इस दुनिया में गीता भी है, रवायत भी है, इंजील भी है, तौरात भी है, आज कुरान मुकद्दस भी है। सारी किताबों को उठा करके आप एक दरिया में डाल दे, रवायत वाले से मांगे मुझे रवायत दे दो, हाथ छोड़कर खड़े हो जाएंगे, दे न सकेंगे। गीता वालों से मांगेंगे, हाथ छोड़कर खड़े हो जाएंगे, दे न सकेंगे। तौरात वाले न दे सकेंगे, इंजील वाले न दे सकेंगे। मैंने कहा हाजी रजी साहब, कमेटी के लोग आपसे लोग सवाल कर रहे हैं, एक कुरान वाले, मैंने कुरान भी दरिया में डाल दिया है, अब कुरान ला कर दो। उस लोग ये खड़े होकर कहेंगे कुरान के साथ साथ हम हाफिज़े कुरान कह रहे हैं। लिहाजा आज हमने मदरसा गौसिया रज़विया से आज 5 हाफिज़े कुरान को तैयार किया है। ये हाफिज़े कुरान कल क़यामत के दिन अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, कल क़यामत के दिन आपको भी तलाश करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये 5 बच्चे हैं, काबिले मुबारकबाद है, पूरे शहर के लोग काबिले मुबारकबाद है, कमेटी के लोग काबिले मुबारकबाद है। हाजी मुमताज, काबिले मुबारकबाद है हाजी रजी, काबिले मुबारकबाद है हाजी तौफीक, काबिले मुबारकबाद है असगर खान, काबिले मुबारकबाद है और हम नवा हाजी रजी के अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इन्होंने यही तक नहीं छोड़ा है, बैठ जाइए 5 मिनट और मुझे वक्त दीजिए। अब देखिए ये 5 बच्चे की दस्तार पोशी हुई है, मगर वारे शहर डाल्टनगंज के नौजवान अहले सुन्नत
मदीना कमेटी की तरफ से इन लोगों ने 20 उलमा के लिए दस्तार पोशी का इंतजाम किया है। ये अहले सुन्नत मदीना कमेटी जो सबसे पहले मैं चाहता हूँ उनमें से कि हुजूर अजीज़े मिल्लत, लेकिन इनकी दस्तार बंदी कौन करेगा? हजरत को हाथों में दे दिया जाए, तबरुकन हजरत को हाथों में दे दिया जाए। और दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ कि हजरत अल्लामा उस्तादी सैयद गियासुद्दीन साहब क़िबला हमारे सामने चले आए। उलमाए कराम जरा खड़े होकर के हजरत की दस्तार पोशी की जाए। खड़े हो जाइए, आइए हजरत अब आप तशरीफ रखें, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, अभी मंजर आप तशरीफ रखें और थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ रखें। जो लोग सामने खड़े हुए साहब जहाँ कहीं भी हो आ जाए, देते जाइए, बैठ जाइए, गले में कारी अताउर रहमान साहब जहाँ कहीं भी हो वो तशरीफ लाए। कारी अताउर रहमान साहब, हाफिज रमजानुल कादरी साहब, हाफिज रमजानुल कादरी साहब, हाफिज रमजानुल कादरी साहब जहाँ कहीं भी हो चले आए। हमारे दिलकश भाई साहब आप चले आए। हजरत को भी एक अदद दी जाए, हजरत को भी, हजरत को भी। सैयद रजीउद्दीन साहब, रजी अहमद साहब, कारी जसीमुद्दीन साहब, कारी जसीमुद्दीन साहब, मौलाना महताब आलम ज़ियाई साहब, मौलाना महताब आलम नूरी साहब और हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा फसीहुद्दीन साहब क़िबला, हमारे हजरत मौलाना फैयाज आलम साहब जो गढ़वा से चलकर तशरीफ लाए हैं, मौलाना अजमेर साहब क़िबला जो मदरसा अज़ीमिया कलामिया से तशरीफ लाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इत्मीनान के साथ गुलपोशी करें, गुलपोशी है। चलिए रहबर पलामी साहब, रहबर पलामी साहब, हाफिज मुजीब अशरफ साहब कादरी नगर से चलकर आए हैं। हाफिज मुजीब साहब, हाफिज अखलाक साहब, मोहतमिम मदरसा गौसिया निजामिया, हाफिज अमजद रजा साहब, हाफिज अमजद रजा साहब, भाई आप लोग बैठ हाफिज जाए। मिराज साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, अरे हाफिज यूनुस साहब, ये आपने जो इंतजाम किया हमने आपके सामने पेश किया। बिला ताखिर अब माइक पे दिलकश राजवी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तकबाल किया जाए।